Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 11, I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. First of all, let us discuss the introduction of the writer. Martin Luther King Jr. was born on January 15, 1929 and died on April 1968. बेसिकली ये एक फ्रीडम फाइटर था और इसने अमेरिका में जो स्याह फाम बाशिंदे थे उनकी फेवर में कई तहारीक चलाई थी और इसके साथ साथ इसने जिन इक्वलिटी उसके हक में भी बहुत सी तहारीक चलाई थी। तो उनमें से सबसे जो फेमस हुई थी वो यही थी। He was an American Christian minister, an activist. He protested in civil rights movement from 1955 until his assassination in 1968. जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसने बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया था और उनकी रहनुमाई भी की थी, यानी इसकी रहनुमाई में बहुत से मुजाहरे किए गए। उनमें से सबसे जो मशहूर थी, जो इसकी पहचान बनी, वो सिविल राइट्स मूवमेंट थी और ये तहरीक उसने 1955 से शुरू की थी, हत्ता कि उसको कत्ल कर दिया गया था, जिसको असैसिनेशन कहा जाता है, और 1968 में ये हुआ था 4 अप्रैल को। He is best known for advancing civil rights through non-violence. और इसने जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी उसको पेश करने का बेहतरीन इकदाम ये उठाया कि उसको नॉन वायलेंस के ज़रिए पेश किया, यानी अदम तशद्दुद के ज़रिए। यही वो तरीक़ाकार था जिसकी वजह से बहुत से गोरे यानी सफ़ेद फार्म और स्याह फार्म दोनों इसके हामी बन गए थे। ऑन अक्टूबर 14, 1964 he won the Nobel Prize for combating racial inequality through non-violent resistance. यानी कि 14 अक्टूबर 1964 में उसको अमन का द नोबेल पीस प्राइज, अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। और उसमें जो इसका बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि जो रेशियल इनइक्वलिटी, नस्ली तजादात थे, उसको इसने पॉइंट आउट किया था। The current lesson is actually the later half of his famous speech, I Have a Dream, which he delivered on the foot of Lincoln Memorial in 1963. ये तकरीर अभी जो हम लेसन पढ़ेंगे ये दरअसल उसकी तकरीर का बकिया आधा हिस्सा है और इसके अंदर उसने मुकम्मल तौर पर स्याह फाम लोगों की आज़ादी और इक्वलिटी के लिए आवाज़ उठाई थी और इसका नाम है I Have a Dream। अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं और उसके लिए हम अगले बोर्ड पर चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इस लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। I Have a Dream बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जैसे कि इसके तारुफ में मैंने आपको बताया कि उसकी एक स्पीच है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक स्पीच के अंदाज में पढ़ें। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. मैं इस बात से unmindful, गाफिल नहीं हूँ, that some of you, कि तुम में से बहुत से come here out of great trials and tribulations, बहुत सी trials आजमाइशों में से और मुसीबतों से गुजर के यहाँ आए हैं। मैं इस बात से गाफिल नहीं हूँ कि तुम में से बहुत से यहाँ से आजमाइशों और मुसीबतों से गुजर के पहुँचे हैं। Some of you have come fresh from narrow jail cells. तुम में से बहुत से उन तंग तारीक कोठरियों से निकल के आए हैं। Some of you have come from areas where request for freedom left you battered by storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. Some of you have come, तुम में से कुछ आए हैं, from areas उन इलाकों से where your quest for freedom, जहां तुम्हारी आज़ादी के जुस्तजू ने, quest सर्च तलाश, जुस्तजू ने, लेफ्ट यू बैटर्ड मजरूब कर देना, इंतहाई ज़्यादा तकलीफ पहुंचाना, बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्मों सितम के तूफानों ने, एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, स्टैगर्ड लुढ़खड़ा जाना, डगमगा जाना, और ब्रूटैलिटी बर्बरियत को कहा जाता है। तुम में से कुछ ऐसे इलाकों में से आए हैं जहां आज़ादी के लिए तुम्हारी जुस्तजू ने आपको जुल्मों सितम के तूफानों से बेहाल कर दिया और पुलिस की बर्बरियत ने लड़खड़ा दिया। इस
لائن کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے گا۔ آپ میں سے کچھ ایسے علاقوں سے آئے ہیں جہاں آزادی کے لیے آپ کی جستجو نے آپ کو ظلم و ستم کے طوفانوں سے بے حال کر دیا اور پولیس کی بربریت نے لڑکھڑا دیا۔ You have been the veterans of creative suffering. تم ویٹرنز ایکسپرٹ ماہر ہو ان کریٹو سفرنگ تخلیقی عمل کے مصائب کے، تم ان تخلیقی عمل کی تکالیف کے تجربہ کار ہو۔ Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Continue to work، کام جاری رکھو، with the faith، اس اعتماد، یقین، اعتقاد کے ساتھ، that unearned suffering، کہ بلا وجہ یا بے قصور ملنے والی مصیبتیں، بلا وجہ ملنے والی مصیبتیں is redemptive، نجات دلانے والی ہوتی ہیں۔ اس اعتماد کے ساتھ کام جاری رکھو کہ بلا جواز مصیبتیں نجات دلانے والی ہوتی ہیں۔ Go back to Mississippi، go back to Alabama، go back to South Carolina، go back to Georgia، go back to Louisiana، go back to the slums and ghettos of our northern cities، knowing that somehow the situation can and will be changed۔ یہ وہ امریکہ کی ریاستیں ہیں جہاں سے بہت سے لوگ اس کے اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، تو اس لیے مارٹن لوتھر کنگ ان تمام لوگوں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جن جن علاقوں سے تم لوگ آئے ہو واپس اس عقیدے اور جذبے سے جاؤ کہ تمہیں ضرور آزادی ملے گی۔ تو اس نے کہا گو بیک ٹو مسیسپی، مسیسپی واپس جاؤ۔ یہ چونکہ پراپر ناؤنز ہیں تو آپ نے ان الفاظ کو ایز اٹ از اردو میں لکھ دینا، مسیسپی۔ گو بیک ٹو الاباما، الاباما واپس جاؤ۔ گو بیک ٹو ساؤتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا واپس جاؤ۔ گو بیک ٹو جارجیا، جارجیا واپس جاؤ۔ گو بیک ٹو لوئزیانا، لوئزیانا واپس جاؤ۔ گو بیک ٹو دا سلمز، سلمز کہتے ہیں پسماندہ تاریک علاقوں، کچی آبادیوں کو، اینڈ گیٹوز اور اقلیتی علاقے، یعنی کچی آبادیوں اور اقلیتی علاقوں میں واپس جاؤ، آف اور ناردرن سٹیز، ہمارے شمالی شہروں کے، نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے، سم ہاؤ، کسی نہ کسی طرح سے، دس سچویشن، یہ صورتحال، کین، بدل سکتی ہے، اینڈ ول بی چینج، اور ضرور بدلے گی۔ واپس مسیسپی جاؤ، واپس الاباما جاؤ، واپس کیرولینا جاؤ، واپس جارجیا جاؤ، واپس لوئزیانا جاؤ، واپس ہمارے شمالی شہروں کے ان پسماندہ علاقوں اور اقلیتی علاقوں میں جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ صورتحال بدل سکتی ہے اور بدلے گی۔ Let us not wallow in the valley of despair، خود کو، اپنے آپ کو، والو، بھٹکنا، in the valley of despair، مایوسیوں کی وادیوں میں، خود کو مایوسیوں کی وادیوں میں مت بھٹکنے دو، یعنی کسی بھی طرح سے مایوس نہیں ہونا۔ I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream۔ I say to you today، میں آج تمہیں میرے دوستوں کہتا ہوں، that in spite of the difficulties and frustrations of the moment، اس لمحے کی difficulties، مشکلات and frustrations اور مایوسیوں کے باوجود میرا پھر بھی ایک خواب ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں میرے دوستوں کہ اس دور کی مشکلات اور مایوسیوں کے باوجود میرا ایک خواب ہے۔ اس پیج پر آنے والے امپورٹنٹ الفاظ کے میننگز بھی دیکھتے ہیں۔ unmindful، غافل، ignorant، uninformed۔ نیکسٹ ورڈ ٹرائلز، آزمائشیں، tribulations، difficulties۔ نیکسٹ ورڈ quest، جستجو، تلاش، hunt، inquiry، search۔ نیکسٹ ورڈ battered، مضروب، lashed، struck، beaten۔ staggered، لڑکھڑاتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے، shaken، dazzled، wavered۔ persecution، ظلم، oppression، cruelty۔ نیکسٹ ورڈ veteran، تجربہ کار، ماہر، experienced، experts۔ نیکسٹ ورڈ suffering، مصیبت، pain، torture، distress۔ نیکسٹ ورڈ redemptive، نجات دلانے والی، نجات دہندہ۔ refining، purifying۔ slums، کچی آبادیاں، huts، shanks، shanties۔ نیکسٹ ورڈ wallow، لوٹنیاں لگانا، بھٹکنا۔ roll،
tumble, sway. Next word, despair, mایوسی, frustration, depression. Next paragraph. It is a dream, deeply rooted in the American dream. یہ ایسا خواب ہے جو امریکی خواب کی جڑوں تک جڑا ہوا ہے. یعنی کہ صرف سیاہ فام لوگ آزادی نہیں چاہتے. اگر تو امریکہ کو ترقی کرنی ہے تو سب کو ساتھ مل کر اکٹھے آگے بڑھنا ہے. تو اسی لیے اس نے کہا یہ ایسا خواب ہے جو امریکی خواب کی جڑوں تک جڑا ہوا ہے. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. میرا خواب ہے کہ ایک دن this nation, یہ قوم, will rise up, ترقی حاصل کرے گی, and live out, اور پورا کرے گی, the true meaning of its creed, اپنے عقیدے کے صحیح مفہوم کو. میرا ایک خواب ہے کہ یہ قوم ایک دن ضرور ترقی حاصل کرے گی اور اپنے عقیدے کے اصل معنی کو پورا کرے گی. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. ہم ان سچائیوں کو self-evident, روز روشن کی طرح واضح مانتے ہیں that all men are created equal, کہ تمام انسانوں کو equal برابر پیدا کیا. ہم ان سچائیوں کو روز روشن کی طرح واضح مانتے ہیں کہ تمام انسانوں کو برابر تخلیق کیا گیا. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. میرا خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کی سرخ پہاڑیوں پر the sons of former slaves, سابقہ غلاموں کے بیٹے, and the sons of former slave owners, اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے, will be able, اس قابل ہوں گے, to sit down together, کہ وہ اکٹھے بیٹھ سکے at the table of brotherhood, بھائی چارے کی میز پر. میرا خواب ہے کہ ایک دن جارجیا کے سرخ پہاڑیوں پر سابقہ غلاموں کے بیٹے اور سابقہ غلاموں کے مالکوں کے بیٹے اس قابل ہوں گے کہ بھائی چارے کی میز پر اکٹھے بیٹھ سکیں. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. میرا خواب ہے کہ ایک دن حتیٰ کہ مسیسپی کی ریاست, a desert state, جو صحرائی ریاست ہے, sweltering, جو تپ رہی ہے, with the heat of injustice, نا انصافی کی حدت سے, and oppression, اور ظلم سے, will be transformed, اس کو بدل دیا جائے گا, into an oasis, ایسے نخلستان میں, of freedom and justice, آزادی اور انصاف کے. میرا خواب ہے کہ ایک دن حتیٰ کہ مسیسپی کی ریاست, جو کہ نا انصافی اور جبر کی حدت سے تپتی ہوئی صحرائی ریاست ہے, اسے ایک دن انصاف اور آزادی کے نخلستان میں بدل دیا جائے گا. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. میرا خواب ہے کہ ایک دن میرے 4 چھوٹے بچے will one day live in a nation, اس قوم میں زندہ رہیں گے, where they will not be judged by the color of their skin, جہاں پر ان کے بارے میں ان کی جلد کے رنگ کو دیکھ کے نہیں, but by the content of their character, بلکہ ان کے کردار کی خوبیوں کو دیکھ کے لگایا جائے گا. میرا خواب ہے کہ میرے 4 چھوٹے بچے ایک روز ایک ایسی قوم میں زندگی بسر کریں گے جہاں ان کے بارے میں ان کے جلد کی رنگت کو دیکھ کے نہیں, بلکہ ان کے کردار کی خوبیوں کو دیکھ کے رائے قائم کی جائے گی. I have a dream today, آج میرا خواب ہے. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers. میرا خواب ہے کہ ایک دن الاباما کی ریاست, whose governor's lips, جس کے گورنر کے ہونٹ, are presently dripping, اس وقت لبریز ہیں, with the words of interposition, مداخلت کے الفاظ سے, and nullification, اور منسوخی کے الفاظ سے, will be transformed, ان کو بدل دیا جائے گا, into a situation, ایسی صورتحال میں, where little black boys and black girls, جہاں چھوٹی سیاہ فام لڑکے اور لڑکیاں, will be able to join hands, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, with little white boys and white girls, سفید فام لڑکے اور لڑکیوں میں
and walk together as sisters and brothers, बहनों भाइयों की तरह इकट्ठे चल सकेंगे। मेरा ख्वाब है कि एक दिन अलाबामा की रियासत, जिसके गवर्नर के होंठ इस वक्त मुदाखलत और मनसूखी के अल्फाज से लबरेज हैं, ऐसी सूरत हाल में बदल दिया जाएगा जहां छोटे स्याह फाम लड़के और लड़कियां उन सफेदम लड़के और लड़कियों के हाथों में हाथ डाल के बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चल सकेंगे। इस पेज पर आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। रूटेड, जड़ों तक जुड़ा होना, एम्बेडेड, इम्प्लांटेड, फिक्स्ड। नेक्स्ट वर्ड, लिव आउट, पूरा करना, कैरी आउट, फुलफिल, मीट। नेक्स्ट वर्ड, क्रीड, अकीदा, बिलीफ, फेथ, डॉक्ट्राइन। सेल्फ एविडेंट, बिल्कुल वाजे होना, सेल्फ एविडेंट, वाजे, मैनिफेस्ट, क्लियर, ऑब्वियस। नेक्स्ट वर्ड, स्वेल्टरिंग, तपती हुई, बॉइलिंग, बर्निंग, फ्राइंग। नेक्स्ट वर्ड, इनजस्टिस, नाइंसाफी, बाइसनेस, इनइक्वलिटी। ऑपरेशन, जबर, जुल्म सितम, क्रुएलिटी, अब्यूज, टायरनी। नेक्स्ट वर्ड, ट्रांसफॉर्म, तब्दील किया, चेंज्ड, altered, converted। कंटेंट, खूबी, क्वालिटी, फीचर, ट्रेट। इंटरपोजिशन, मुदाखलत, इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस। नेक्स्ट वर्ड, नलिफिकेशन, मनसूख कर देना, कैंसलेशन, निगेशन, नल एंड वॉइड। सिचुएशन, हालत, सूरत हाल, स्टेट, कंडीशन, अफेयर। नेक्स्ट पैराग्राफ, I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. मेरा ख्वाब है कि एक दिन हर वादी को exalted, आला व अरफा बना दिया जाएगा। Every hill and mountain shall be made low. हर चोटी को, पहाड़ को made low, सरनिगू, काबिले रसाई बना दिया जाएगा। The rough places will be made plains. उन खुरदरे रास्तों को सीधा हमवार कर दिया जाएगा। And the crooked places will be made straight. और उन crooked, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर दिया जाएगा। And the glory of the Lord shall be revealed. और अल्लाह ताला की शान और शौकत आश्कार होगी। And all flesh shall see it together. और तमाम मखलूक इकट्ठे इसका नज़ारा करेगी। मेरा ख्वाब है कि एक दिन हर वादी को बुलंद कर दिया जाएगा, हर पहाड़ी और पहाड़ को नीचे यानी काबिले रसाई बना दिया जाएगा, ना हमवार जगहों को हमवार बना दिया जाएगा और टेढ़ी जगहों को सीधा कर दिया जाएगा, और खुदा की शान शौकत आश्कार की जाएगी और तमाम जानदार मखलूकात इकट्ठे इसका नज़ारा करेंगे। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, ये वो अकीदा है जिसके साथ मैं जुनूब की तरफ लौट रहा हूं। With this faith, इस अकीदे के जरिए we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. यही वो अकीदा है जिसकी मदद से हम मायूसी के पहाड़ में से उम्मीद का एक पत्थर तराश सकते हैं। hew out, तराश लेना, निकाल देना। mountain of despair, मायूसी के पहाड़ में से a stone of hope, उम्मीद का एक पत्थर। इस अकीदे के जरिए हम मायूसी के एक पहाड़ में से उम्मीद का एक पत्थर तराश सकते हैं। With this faith, we will be able to transform the jangling discords of a nation into a beautiful symphony of brotherhood. इसी अकीदे के जरिए we will be able, हम जरूर इस काबिल होंगे to transform, के बदल सकें the jangling discords, उन नागवार झगड़ों को of our nation, अपनी इस कौम के into a beautiful symphony of brotherhood, भाईचारे की हम आहंगी में। इसी यकीन के साथ हम अपनी कौम के बेसुरेपन को भाईचारे और अखुवत की खूबसूरत धुन में तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. इस अकीदे के जरिए हम जरूर इस काबिल होंगे टू वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम करें, टू प्रे टुगेदर, इकट्ठे इबादत करें, टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठे जद्दोजहद करें, टू गो टू जेल टुगेदर, और जेल इकट्ठे जाएं,
टू स्टैंड अप, डट जाएं, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए इकट्ठे डट जाएं, नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट वी विल बी फ्री वन डे, के एक दिन हम जरूर आज़ाद होंगे। इस यकीन के साथ कि हम इकट्ठे काम करें, इकट्ठे इबादत करें, इकट्ठे जद्दोजहद करें, इकट्ठे जेल जाएं और आज़ादी के लिए इकट्ठे डट जाएं, ये जानते हुए कि एक दिन हम जरूर आज़ाद होंगे। This will be the day, ये वो दिन होगा, when all of us will be able to sing with new meaning, जब हम सब एक नए मफहूम के साथ गाने के काबिल होंगे। यही वो दिन होगा जब हम सब नए मफहूम के साथ गाने के काबिल होंगे। My country, it is of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. मेरे वतन, ये तुम्हारे लिए, of thee I sing. दी ओल्ड इंग्लिश में तुम्हारे लिए, यू किस शक्ल में लिखा जाता था। माई कंट्री टिज ऑफ दी, मेरे मुल्क तुम्हारे लिए, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की ये खुशगवार सरजमीन, ऑफ दी आई सिंग, और मैं तुम्हारी ही धुन गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वो सरजमीन जहाँ मेरे आबाओ अजदाद ने अपनी जानें निसार की। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और वो सरजमीन जो ज़ायरीन के लिए फ़ख्र की जगह है। From every mountain side let freedom ring, और हर पहाड़ी चोटी की जानिब से आज़ादी की इस झनकार को गूंजने दो। यहाँ जो let freedom ring से मुराद ये है कि जिस जगह पे जो लोग, चाहे वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, चाहे वो मैदानी इलाके में रहते हैं, वो जहाँ भी रहते हैं, वो आज़ादी के इस नगमे को गाएं, मिलकर एफर्ट करें। इन लाइन्स को मैं दोबारा करता हूँ। मेरे वतन, ये तुम्हारे लिए, आज़ादी की मीठी सरजमीन जिसके लिए मैं गाता हूँ, सरजमीन जहाँ मेरे आबाओ अजदाद ने वफात पाई, सरजमीन जो ज़ायरीन के लिए बाइसे फ़ख्र है, हर पहाड़ी चोटी की जानिब से आज़ादी की झनकार को गूंजने दो। इस सफ़े पर आने वाले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स देखते हैं। एग्जॉल्टेड, बुलंद करना, एलिवेट, अपलिफ्ट, ऑनर। नेक्स्ट वर्ड रफ, नाहमवार, रगेड, अनइवन, स्टोनी। नेक्स्ट वर्ड crooked, टेढ़ा, zigzag, twisted, bent. नेक्स्ट वर्ड glory, शान, honor, majesty, grandeur. नेक्स्ट वर्ड reveal, आश्कार करना, expose, show, unveil. नेक्स्ट वर्ड flesh, जानदार, creature, people, mankind. नेक्स्ट वर्ड hew out, तराशना, trim, shape, carve. नेक्स्ट वर्ड jangling, बेसुरे, rattling, clattering, jingling. नेक्स्ट वर्ड discords, नामवाफिक, जिनको लड़ाई झगड़े कहा जा सकता है, conflicts, differences, disputes. नेक्स्ट वर्ड symphony, हम आहंगी, धुन, harmony, accord, agreement. नेक्स्ट पैराग्राफ, अभी जो हमने एक छोटा सा पोएटिकल वर्स पढ़ी थी, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। नोट, इट इज अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वंस कंट्री, कि मुल्क की तारीफ में लिखा हुआ ये गीत है। माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा मुल्क आज़ादी की खुशगवार सरजमीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड, मैं इस ज़मीन के लिए गाता हूँ। वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरे आबाओ अजदाद ने अपनी जानें निसावर की। इट इज़ अ लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और ये ज़ायरीन के फ़ख्र की जगह है। एंड लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इट, और आज़ादी को इसकी हर तरफ से गूंजने दो। तो आज हम यहीं तक लेसन ख़त्म करते हैं। बाकी हिस्से का दोबारा फिर हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।